नमस्कार बंधुगण, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीएनटी एजुकेशन। आसंतु आज नजर पकईबा ओसीएफ 2025 रो ट्रेनिंग मॉड्यूल उपरे। ओडिशा पाठ्यक्रम रूपरेख 2025 प्रबोधन प्रशिक्षण पेटिकार गोटे गुरुत्वपूर्ण प्रसंग जार नाम रखा जाइछि भारतीय ज्ञान परंपरा। भारतीय ज्ञान परंपरा आधारित गुरुत्वपूर्ण आलोचना को आज बीएनटी एजुकेशन माध्यम प्रेजेंट करा जाउछि। भारतीय ज्ञान परंपरा कौन सी भी राष्ट्र संपर्क में जानवा को हेले से देशर ज्ञान परंपरा को जानिबा आ बुझिबा दरकार, तेबे जाय से राष्ट्र संपर्क में ज्ञान आहरण करा जाय पारिबो। भारतस्य प्रतिष्ठेदे संस्कृत संस्कृति तथा अर्थात संस्कृत भाषा और भारतीय संस्कृति कारणरू विश्व भारत प्रतिष्ठित। भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा अन्यान्य जहाँकि भारतीय ज्ञान परंपरार बाहक। तेणु भारत को जानवा को हेले भारतीय ज्ञान परंपरा को जानवा को आ बुझा को हेबो। तद्वारा भारत को आमे जानिबा बुझिबा, तेबे जाए आमे प्रकृतार्थ रे भारतीय हेबा सह भारतीय आधार रे भारत को एक परम वैभव संपन्न राष्ट्र परिणत करि परिबा। जातीय शिक्षा नीति 2020 अनुसार प्राचीन और शाश्वत भारतीय ज्ञान एवं चिंताधारार समृद्ध ऐतिह्य होउछि ए शिक्षा नीतिर मार्गदर्शक तत्व। आपण माने जानिछंती जातीय शिक्षा नीति 2020 एवं एनसीएफएस 2022 एनसीएफएसई 2023 को आधार करी आम राज्य ओडिशा रे ओसीएफ 2025 प्रस्तुत करा जाइछि। ए ओसीएफ 2025 रे मध्य भारतीय ज्ञान परंपरा को प्राधान्य दिया जाइछि। जातीय शिक्षा नीति 2020 उपक्रम आधार सिद्धांत इत्यादि संबंध रे ओसीएफ रे उल्लेख करा जाइछि। एई भारतीय ज्ञान परंपरा कहिले भारत वर्षर नामकरण भारतर अन्यान्य परंपरा संस्कृति चाली चलन शिक्षा इत्यादि को बुझाए। भारत वर्षर नामकरण संपर्क में विष्णु पुराण और श्रीमद् भगवत पुराण रे वर्णना करा जाइछि। तदनुसार मनु और शतरूपांक पुत्र उत्तानपाद और प्रियव्रत एवं प्रियव्रतଙ୍କ पुत्र अग्निध्र, अग्निध्रଙ୍କ पुत्र नाभि, नाभिଙ୍କ पुत्र ऋषभ, ऋषभଙ୍କ पुत्र भरत। ये भरतଙ୍କ नाम अनुसार पूर्वर नामित होइथिबा अजनाभ वर्ष भारत वर्ष नाम रे नामित। प्रियव्रत पृथ्वी को 7टी द्वीप रे विभक्त करथिले। तन्मध्यरु जम्बू द्वीप को 9टी वर्ष रे विभक्त करथिले। सही 9टी वर्ष मध्यरु अजनाभ वर्षटी भरतଙ୍କ नामानुसारे भारत वर्ष भाव रे नामित। आहुरी अनेक राजा मध्य परवर्ती पर्यायर जन्म नेछन्ति। तबे पृथ्वीर 7टी द्वीप यथा जम्बूद्वीप, शाकद्वीप, कोंचद्वीप, शालमली द्वीप एवं प्लक्षद्वीप, कुशद्वीप, पुष्कर द्वीप। अजनाभ वर्ष को भारत वर्ष नाम रे नामित करा जाइछि। भारतीय जीवन शैली को जदि आम गुरुत्व देवा, स्वामी विवेकानंद मत अनुसार प्रत्येक राष्ट्र आत्मा भिन्न एवं भारतर आत्मा हेउछि अध्यात्म। कारण तांको भाषारे भारत गोटे आध्यात्मिक राष्ट्र। तेणु अध्यात्म प्रेरित धर्म, धर्म अनुमोदित संस्कृति और संस्कृति प्रेरित सभ्यता तथा परंपरा गुड़िक कालक्रमे संस्कारित भारतीय जीवन शैली परिणत होइछि, जहाँकि समग्र विश्व पाई मध्य एक उदाहरणीय एवं अनुसरणीय मध्य जीवन शैली। भारतर जीवन शैली जदि आम देखिबा अध्यात्म, धर्म, संस्कृति, सभ्यता आउ परंपरा रे आधारित। एकत्तर अभिव्यक्ति विविधता रे समन्वय, त्याग, संयम, कृतज्ञता इत्यादि रही। भारतीय संस्कृति रे भारतीय परंपरा रे पुरुषार्थाय चतुष्टय कहा जाइछि। आश्रम व्यवस्था रे आपणकर ब्रह्मचर्याश्रम रही, गृहस्थाश्रम रही, वानप्रस्थ आश्रम रही एवं सन्यास आश्रम रही। परिवार रो व्यवस्था जदि देखिबा भारतीय परंपरा रे ताले व्यक्ति निर्माण प्राथमिक केंद्र होछि परिवार। परिवार जन व्यक्तिर परिचय, सुरक्षा, भावात्मक एकता, सामाजिकता, राष्ट्रीयता, विश्व बंधुता, प्रकृति सह समन्वय
ଏବଂ ଶେଷରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ପଣ ଏ ପରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରାରେ ଷୋଡ଼ଶ ସଂସ୍କାର ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ମୋଟ 16 ଗୋଟି ସଂସ୍କାର ରହିଛି। ତେବେ ଏହି 16 ଗୋଟି ସଂସ୍କାର ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ'ଣ ରହିଛି ଭାରତୀୟ ଜ୍ଞାନ ପରମ୍ପରାରେ 16 ଗୋଟି ସଂସ୍କାର। ଏକରେ ହେଉଛି ଗର୍ଭାଧାନ। ଗର୍ଭାଧାନ 1 ନମ୍ବର ସଂସ୍କାର, ଷୋଡ଼ଶ ସଂସ୍କାର ମଧ୍ୟରୁ। ଗର୍ଭାଧାନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ପବିତ୍ର ସଂକଳ୍ପ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା। 2ରେ ରହିଛି ପୁଂସବନ, ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ମଙ୍ଗଳ କାମନା। 3ରେ ରହିଛି ସୀମନ୍ତ ନୟନ, ଗର୍ଭବତୀ ମାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ମନଶାନ୍ତି ପାଇଁ। 4ରେ ରହିଛି ଜାତକର୍ମ, ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ସମୟରେ କୃତଜ୍ଞତା ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ କର୍ମ। 5ରେ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ନାମକରଣ, ଶିଶୁଙ୍କୁ ନାମ ଦେବା ସଂସ୍କାର। 6ରେ ରହିଛି ନିଷ୍କ୍ରମଣ, ପ୍ରଥମେ ଶିଶୁକୁ ଘର ବାହାରକୁ ନେବା ସଂସ୍କାର। 6ରେ ରହିଛି 7ରେ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ଅନ୍ନପ୍ରାଶନ, ଶିଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଅନ୍ନ ଖୁଆଇବା ସଂସ୍କାର। 8ରେ ରହିଛି ଚୂଡ଼ାକରଣ, ଶିଶୁର କେଶ କାଟି ପବିତ୍ରତାର ପ୍ରତୀକ। 9ରେ ରହିଛି କର୍ଣ୍ଣବୋଧ, କାନ ଛେଦନ କରି ସୁରକ୍ଷା ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତୀକ। 10ରେ ରହିଛି ଉପନୟନ, ଗୁରୁଙ୍କ ସନ୍ନିକଟରେ ଶିକ୍ଷା ଜୀବନର ଆରମ୍ଭ। ଦେନ୍ ରହିଛି 11 ବେଦାରମ୍ଭ, ବେଦ ଅଧ୍ୟୟନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସଂସ୍କାର। 12ରେ ରହିଛି ସମାବର୍ତ୍ତନ, ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତି ପରେ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନକୁ ପ୍ରବେଶ। 13ରେ ରହିଛି ବିବାହ, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପବିତ୍ର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ। 14ରେ ରହିଛି ବାନପ୍ରସ୍ଥ, ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନ ପରେ ତ୍ୟାଗ ଓ ଆତ୍ମଚିନ୍ତନ ଆରମ୍ଭ। 15ରେ ରହିଛି ସନ୍ନ୍ୟାସ, ସମସ୍ତ ମୋହ ତ୍ୟାଗ କରି ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ। 16ରେ ରହିଛି ଅନ୍त्यେଷ୍ଟି, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଶେଷ କର୍ମକାଣ୍ଡ। ଇଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଷୋଡ଼ଶ ସଂସ୍କାର। ଯଜ୍ଞ, 2ରେ ଦେବଯଜ୍ଞ, 3ରେ ଋଷି ଯଜ୍ଞ, 4ରେ ହେଉଛି ପିତୃଯଜ୍ଞ ଏବଂ 5ରେ ହେଉଛି ନୃଯଜ୍ଞ। ଭୂତଯଜ୍ଞ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବ ଜଗତର ସେବା। ଦେବଯଜ୍ଞ ଆମ ଜୀବନ ଧାରଣର ଆଧାର, ଦେବତାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା। ଋଷିଯଜ୍ଞ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ବିତରଣ। ପିତୃଯଜ୍ଞ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ସ୍ମରଣ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କୃତିର ଅନୁବର୍ତ୍ତନ ତଥା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ନିବେଦନ। ନୃଯଜ୍ଞ ହେଉଛି ଅତିଥି ସତ୍କାର ଓ ସମାଜ ସେବା। ଭାରତୀୟ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ସମସ୍ତ ସଂସ୍କାର ଯଜ୍ଞ ଆକୁ ଆଧାର କରି ଇଏ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ବା ଭାରତୀୟ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ତଥା ସମଗ୍ର ବିକାଶ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। 4 ଗୋଟି ଆଶ୍ରମ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ଆଶ୍ରମ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଆଶ୍ରମ ହିଁ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରମୁଖ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ଷୋଡ଼ଶ ସଂସ୍କାର ବିଧିରୁ ଉପନୟନ ସଂସ୍କାରଟି ଗୁରୁକୁଳରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଆଶ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଆପଣମାନେ ମୋ BNT ଏଜୁକେସନ୍ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।